Mayong hapon. Way luyahay ha. Sabot ta daan, sabot ta. O nay magduka-duka, tapad nimo sikha. Oh. Di na masuko kay nagsabot naman tadaan. Oh, pag ana mata kay mata mahuman. Okay ra na kamo magduka-duka diha. Ang kuya ug ang speaker magduka ba? Walay delikado. Daniel chapter 7 ta palihog. Let's continue sa atong topic about sa atong prospect karon. Daniel chapter 7 verse number 7 and 8. Chapter 7 verse 7 and 8. So sikhajud ha. Sikhajud. Sabot naman tadaan. Wa joy matug. Kay kabalota nga kining orasa jud ting katug jud. Daniel 7 verse number 7. Okay. Nana mo? Murag hinay namang amen. Mapagani pagsugod, hinay na kay amen ba? Amen. Sige. Dungan tagbasa para di kita dukaon. Verse number 7. Dungan ta, ready? Read. After this, I saw in the night visions, and behold, a fourth beast, dreadful and terrible, and strong exceedingly, and it had great iron teeth. It devoured and brake in pieces, and stamped the residue with the feet of it, and it was diverse from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. Verse 8. I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn, before whom there were 3 of the first horns plucked up by the roots. And behold, in this horn were eyes like the eyes of man, and a mouth speaking great things. Magampo ta, labing gamhanan, dalaygon nga Diyos ni Ami Lord sa katapusang session sa among prophetic Sunday, prophetic seminar. O kining mga oras sa Lord, ting duka jud. Muna naghangyo mi kanimo nga ikaw mag-guide, maghatag focus sa matag usa, matag kaalam sa matag usa, o mag-guide sa matag una-una para Lord ang imong pulong di masayang karong hapuna Ginoo. Gamita ko Lord sa pagwali kay wa koy mahimo o ang imong balang espiritu maglihok sa among taliwala karon. Gapusa ang kaaway nga usahay mo disturbo o mutukob sa imong pulong, muhatag kalibog usahay ang kaaway para dili mi makasabot sa mensahe. Isalig na mo, tanan kanimo Lord, kaya wa mi mahimo. In Jesus' name. Amen. Palihog. Manglingkod tanan. Before ta, sa atong pinaka-main nga message karon, ato sang, doon ay mga kamatuoran, may tungod ni Antichrist, nga gisultis Biblia, nga dapat atong mahibaluan karon. So, before ta mo ato sa atong prospect, na diha andam na atong presentation. So ari sa tas kuan kanang kamatuoran may tungod ni Antichrist nga dapat mahibaluan nato. Unas tanan, si Antichrist mataw og mo-arise, sumala sa atong gibasa nga mo-arise siya in verse number 24, 24, verse 24. And the 10 horns out of this kingdom are 10 kings that shall arise, and another shall arise after them. Kanang another diha, si Antichrist na. So, si Antichrist mataw o mo-arise before sa rapture. Okay ra mo? Timan niya, si Antichrist mataw o mo-arise, kanang pulong mo-arise, musikat, mailado, sa tibuok kalibutan before sa rapture. Laktod nga pagkaistorya, kitang tanan makaabot ni Antichrist. Tanaw na ko mga mata, murag bag-o ng doktrina, pasoda, dili na bag-o. Mao na kamatuoran. Kay dili pwede nga mag-rapture karon, tibutang rapture karon, mao pay pagkatao ni Antichrist. Di na ta kaabot niya. Dili mao. Di na pwede nga mag-rapture karon niya. Mo pa'y pagkatao ni Antichrist, dili pwede. Nga naman, kung bata pa siya, after sa rapture, unsaon paghimo niya peace treaty para sa Israel.
Sakto? Sabotabol na kay na, no? Sabotage na kay na. So, napa? Dili pod pwede nga ang ihang peace treaty mahimong ukihan sa kadaghanan kung bata pa siya, nya ikaduha kung ordinaryo nga tao ra siya. Munang mo-arise siya first before magpinirmahay sa peace treaty. Musikat siya una ba? Kay di man musalig ang presidente sa Israel o presidente sa Palestine o ubang mga presidency ang peace treaty kung dili siya kasaligan. Dili siya sikat nga tao. Sakto? Kinahanglan masabtan na nato. So, laktod nga pagka-istorya, makaabot tatanan ni Antichrist. So, murag, lahi naman doktrinaha, pastor, dili, mao dyan ay sakto. Pero, butangan na to, pero, di na ta kaabot sa iyang pag-roll. Diba, siya may mo roll, no? For, 7 years. Pero ang ihadyong pinaka-roll ana is last 3.5 years. Nga, siya joy mahimong hari, siya joy mahimong kanang labaw sa tibuok kalibutan. Kay makontrol man niya tanan sa last 3.5 years sa tribulation period. Diba? 7 years man. Ang 7 years, gibahin na sa kaduha. First 3.5 o last 3.5. Sa first 3.5, diri, iha pa ng peace treaty yung kanang i-promote og maayo peace treaty niya. Especially sa Israel. Then sa last 3.5, diyan na siya mo rule. Ingon nga dictator sa tibuok kalibutan. Di jud ka kabuot bisan asa ka. Di ka magbuot-buot anang panahon na kay madakpan man ka. O nang Patik 666 may tabo na sa last 3.5 years sa tribulation period. Di na ta kaabot siyang pag-rule. Pero makaabot ang Antichrist sa iyang pag-exist. Sa iyang pag-arise. Mo bitaw na akong giingon, kung nag-arise na karon ang 10 nations, I believe this, naa na si Antichrist. Okay? So muna yung primerong kamatuoran. Ikaduha, si Antichrist gikan sa Europe. Therefore, siya Gentile. Kay the most accepted doctrine or view sa mga among Christians mga igsunan, ingon ani, si Antichrist, Hudiyo daw. Pero atong klaruhon sa Biblia, kay lisod ng mubarugta, o niya, way klaro sa Biblia. Kadungog po ko ana sa una. Pero, ang akong kaganahan ni Pastor Paul, kay mingon siya, maybe. Og imo siyang ingnon nga, Hudiyo si Antichrist, may siya, maybe. Umingon pa kag Gentile, mingon siya, maybe. So, wala siya kanang gibarugan, para safety lang po sa iya ha. Pero sa ako, moingon ko karon Gentile siya, dili siya Hudiyo. Kuya, wagod pastor. O sige, pamatud-an na to ha. Okay ra mo? Okay, kuhatag mga bersikulo, tanawa. Kay, dili pwede nga, watay bersikulo. Kamatuoran man may tungod ni Antichrist. Daniel 7, verse number 7. Verse 8, I consider the horns, and behold, there came up among them another little horn. Kinsa ng little horn diha? Kinsa na? Si Antichrist. Kanang 10 horns, Gentile nations na, 10 nations na, Gentile nations sa Europe. So sa ato pa, si little horn, gikan sa Europe. Kana palang daan, klaro na nga di siya Hudiyo. Ang uban mo rason nga, possible Hudiyo gihapon, gikan sa Europe, kaya ang mga Hudiyo nangakatagman sa tibuok Europe. Murason sad ba? O sige, horn. Nganong horn man ang illustration sa Ginoo sa kang Antichrist? Nganong little horn man? Nganong gisunod man sa mga Gentile nations as 10 horns? Nganong ang Gentile nations gipakasama mag horns? Gi-illustrate man or unsay tawag ana? Gi-symbolize man as horns. Ngano man? Tungod kay ug magisog dinay tag horn, kasagaran jud nga gisimbolize ng horn sa Biblia dili sa mga Hudiyo kundi sa mga Gentiles. Nya si Antichrist gitawag little
horn. Horn. So dili jud mabase nato sa kuan sa mga Hudyo. Kay kita kung siya horn. O sige, kung di ka mutuo ana, o sige, Daniel chapter 9. Atong palig-unan. Daniel chapter 9, verse number 26. Sige. Abli jud mo para di mo katulgon. Bisag naa sa screen ang mga bersikulo, pero abli jud. Sige, dungan tagbasa. 26. Read. And after 62 weeks shall Messiah be cut off. Kanang Messiah, Jesus Christ na. Timan niya? But not for himself. Sige, go. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary. Hunong sa. City diha, Jerusalem. Sanctuary, temple na. Nga gitukod sa Jerusalem. Okay. So, kinsa may mag-destroy sa city o sanctuary, diha nga verse, nanawa. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary. So, kinsay mag-destroy sa kana nga verse? Ang people or ang prince that shall come? Balik ka, basa. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary. So, kinsay gipropesiya nga mo destroy? Ang prince that shall come or ang people sa prince? So, ang mag-destroy, ang people. So, question, kinsa may fulfillment ana? Na-fulfill na ni Roman General Titus 70 AD. Nga ni sulong si Roman General Titus sa Jerusalem, gipamatay niya ang 1 million Jews, o niya, gisunog niya ang city, Jerusalem, gibungkag niya ang sanctuary, templo. So, ang people diha, unsa nga klase nga people? Hudyo, Hintil. Gentile, mga Romano. O niya, ang mga Romano nga nag-destroy sa city o sanctuary, mga katawhan ni Prince that shall come, mga katawhan ni Antichrist. So, unsa si Antichrist? Hudyo. Gentile, simple. Kay mugawas lagi si Antichrist from revived Roman Empire consists of 10 nations. Mugawas siya from 10 nations. Kuha? Klaro di? Kaklaro, anak. Kana palang wa na, daog na. O, sige, di pa juga mo sugot. O, sige. Revelation. Okay, balik ta. Ayun ta sa Revelation. Revelation chapter 13. Okay. Revelation 13, verse number 1. Verse 1. Revelation 13, verse number 1. And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns. Unahon na natong 10 horns. So, kanading 10 horns, inigawas ni Antichrist, kaning beast diri si Antichrist na, unya naa siya 10 horns. Sa to pa, back up niya ang 10 nations sa European countries. Sakto? Sa Europe. So, tanawa, naapod siya 7 heads. Sakto? So, unsa man ang 7 heads, unsa may but pasabot, ana? Revelation chapter 17. Tanawa, dagan sa ta. Revelation 17, verse number, verse 9. Revelation 17, verse 9. Dungan tagbasa, read. And her is the mind which hath wisdom. The 7 heads are 7 mountains on which the woman sitteth. So, unsa ng 7 heads? So, malas Bible, 7 mountains. Asa man ang 7 mountains? Kinsa? Unsa to? Rome. Ngano man? Rome is well known as a city built on 7 hills. So, sa ato pa, inigawas ni Antichrist, iyang gidala ang banner sa Rome. Rome. Nganong Rome man? Di man sa Hudyo. Hintil man siya. Amen? Hapay daghan. Madayon pa ta? Nagkatulgo naman mo. Balik ta sa 13.
13, verse number 1. And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast raised up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of what? Blasphemy. So naa say names of blasphemy. Question, kinsay nagdala og mga names of blasphemy? Rome gihapon. Ano man, ilang mga priest gitawag father. Father, gitawag sila Monsignor or my Lord. Ug uban pa daghang mga ebidensya mga igsunan. Nga ilang gipadala nga mga pangalan. Puro mga blasphemy nga mga pangalan. Kanang Pope, agoy. Grabe. Blasphemy kay na nga pangalan. Reverend, gitawag po sila reverend. Kuya Robopod, ganun yung mga baptist, ipantawag og reverend. Na? Nya, in the place of the Son of God, ilan ang gidala? Natay mga copy ana mga igsoon pagpamatuod. So kada verse nga makita nimo kang Antichrist, naa dunay Rome ngano man. Di lagi siya Hudiyo. Hintil siya. Okay ra mo? So unsa si Antichrist? Hudiyo, hintil. Murag alanganin. Tubaga mo. Murag alanganin mo. Di pa dyan ko kumbinsido. Pasoda? O sige, kaning duha ka verse, maghinulsol na dyan ka. Kung nagtuo ka nga Hudiyo si Antichrist, maghinulsol na dyan ka. Kaning duha ka versikulo lang. O, kanilang duha. Ditso na ta kay, murag hapit na magiduka. Revelation chapter 11, number 1. Unang verse. Revelation 11, verse number 2. Okay. Verse 2. Doon ang tagbasa. Ready? Read. But the court which is without the temple leave out and measure it not, for it is given unto what? Gentiles. Underline na, underline ni. Circuli, kung mahimo. Circuli. Gentiles. And the holy city. Go. The holy city, they tread underfoot 40 and 2 months. Atong follow-upan ni, kaduhang verse, Luke chapter 21. Luke chapter 21, verse number 24. Tanawa, Lucas, Matthew, Mark, Luke, John. Tanawa, Luke 21, verse 24. Dungan tagbasa gihapon, dungan tagbasa. Ready? Read. And they, the Jews, shall fall by the edge of the sword, and shall lead away captive into all nations, and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. Gibalik-balik dyan na. 3 times sa Revelation 1, Gentiles. Sunod sa Luke chapter 21, kaduha dyan gibalik-balik. Gentiles. So, ingon ani. Jerusalem shall be trodden down or tunob-tunuban sa mga Gentiles. Sa Book of Revelation chapter 11 verse 2, pila ka months tunob-tunuban sa mga Gentiles? 42 months or 3.5 years. Kanang 42 ka bulan, tulo og tunga katuig na. 3.5 years. So, tunob-tunuban ang Jerusalem sa mga Gentiles for 42 months. Kinsay magtunob-tunob sa Jerusalem? Gentiles. Pila ka bulan tunob-tunuban? 42 months. Sa years, pila na? Oh, sunod nga pangutana, kanus ama na mahitabo. Di na may katubag, anak pastor. Ingon ani. 7 years, tribulation period. Pamino ha? Ang 7 years, gitunga, 3.5. So, kanang 3.5 years sa Book of Revelation, chapter 11, nga tunob-tunuban, kanang 3.5 years diha, or 42 months, ma-apply na nimo sa last 3.5. Question, kinsay magtunob-tunob sa Jerusalem? Gentiles. Sa to pa ma-captured ba? Sa Gentiles ang Jerusalem, anang panahon na. Karon, pila ka months? Pila ka years?
So, sunod nga pangutana. Kanus ang mahitabo? Last 3.5 years sa tribulation period. Question, kinsay leader diha? Kinsay leader? Kinsay leader? Kinsay ang mga katawhan? Gentiles. Kinsay ang mga katawhan? Nga mo tunob-tunob sa Jerusalem, kinsa? Gentiles. So, unsa si Antichrist? Hudiyo. Hudiyo? Gentile. Sabotage? Klaro? Klaro? Klaro pas sinag sa adlaw? Amen? Mao na ikaduhang kamatuoran si Antichrist, dili Hudiyo, Gentile siya. Ang uban maingon, dili pwede o di siya Hudiyo, ngano man dili siya makapatukod sa temple. Kinsa ingon nimo? Ug taga-anti ka sa history nga naay Gentile nakapatukod sa temple. Katuday Cyrus, King Cyrus of Persia. Iyang gihimog decree nga i-build pagbalik ang temple. Cyrus. Pag-abot ni Herod sa panahon sa Roman Empire, gi-beautify ni Herod ang second temple. Nga gitukod ni Zerubbabel o ni Isra. Iyang gi-beautify na pag-abot sa Roman Empire. Unsa si Herod? Hudiyo, hintil. Hintil si Herod. Napoy uban maingon, Pastor, kanang dili pwede kay di ba ang makasod sa Holy of Holies dapat Hudiyo raman? Unya high priest. So kung Gentile ang musulod sa Holy of Holies, mamatay man siya, Pastor. So dapat si Antichrist Hudiyo jud siya aron makasod sa Holy of Holies kay sa last 3.5 years si Antichrist musud man sa Holy of Holies niya, magpakaginoo siya dito, mulingkod siya. Kuha ninyo. So, kung di siya Hudiyo, dili siya kasunod, mamatay man siya, Pastor, kay mao man ay balaod sa Old Testament nga, kung naay stranger or priest or bisan sa mga normal nga mga Israelites nga musulod sa Holy of Holies, mamatay. Ang makasod dyan sa Holy of Holies, ang high priest lang. So, mamatay siya, Pastor, o dili siya Hudiyo. Kinsa yung nimong mamatay? Akay bersikulo. Ha? Taga-anti kag example sa history nga na Gentile na kasod sa Holy of Holies, dako kayong buhi paghuman magsulod, og siya gitawag the shadow of the coming Antichrist. And that is Antiochus Epiphanes, king of Syria. Si Antiochus Epiphanes, king of Syria na ingon ani ang istorya ni Antiochus. Pagsulong niya sa Egypt, pildi. Napildi siya kay pirtiman ang Rome nakalaban sa Egypt. So gitabangan sa Rome ang Egypt motong way dag-anan si Antiochus. So uli siya Syria nga pirting laguta unya sa iyang kalagot ang iyang gipabutan siyang kalagot ang mga Hudiyo. Giingnan na iyang mga sundalo. Uli ta. Adto tas Jerusalem pamatyon tanim kini mga Hudiyo ha may hinungdan aning tanan nga napildi ta tiaw mo napildi sa Egypt niya Hudiyo may silabot sa Israel mapildi siya pero ni sulong siya mga kaigsunan dito sa Jerusalem gisunog niya ang city gipamatay niyang mga Hudiyo ning sud siya sa Holy of Holies mga kaigsunan unya iyang gibutang ang image ni Zeus dito sa Holy of Holies, o niya, gidimanya sa mga Hudiyo, simbahan ninyo, kaya mo ni tinuod nga Ginoo. Abominations. Mo nagiingon sa Daniel, abominations. Kasod mo lagi niya, wala lagi siya mamatay. Nga naman, fulfillment siya ang forerunner or nagsyado siya sa coming Antichrist. Di ba si Jesus na ay forerunner, si John the Baptist, si Antichrist po na ay forerunner, si Antiochus Epiphanes. Mga kaigsuonan. Usay mo barug ang uban nga why bersikulo. Kita mag-igsuonan naagitay bersikulo, klaro kaayo. Tataw pas buntag atong bersikulo. Kinsay magtunob-tunob? Gentiles. Pila ka bulan? 42 months. Kanus ana may tabo? Last 3.5 years. Kinsay leader? Si Antichrist. So unsa si Antichrist? Hudiyo.
Ni Simang man, Gentile. Gentile si Antichrist. Amen? Even si Jonathan Kahn nga rabbi sa Israel, ingon siya, Gentile jud ang coming Antichrist. Naluwas. Si Jonathan Kahn, naluwas. Nya, karon grabe mo studying prophecy. Siya nag-expose kung kanus adjud na tao ang atong manluluwas. Dili December 25. Lagi. Grabe ang mga ebidensya, mga igsunan, grabe. Dili ka makaingon nga, di ka katuo, kay tinuod yung mga ebidensya. Napag siya record na gunitan, friend, nga, na ay record ang Vatican day ana kung kanus-an na tao si Jesus. Nya na tao Nissan 1. Nya kanang Nissan di man na December. Oh, na record di ay ang Vatican ana pero kay mao na may naandan sa Rome nga i-celebrate ang 25. Mao na hangtod karon ang mga Baptist usay matakdan. Lagi. Okay ra mo? Ako ka mo, mutuo mo December 25, wala ka mo, celebrate. Hinon, di man mawala atong kaluwasan po. Oo. Sige, celebrate mo, bahala mo. Basta kami, dili lang mi. Kay ba, mamis tinuod. Imong birthday December, nya i-celebrate og January, sugot ka. Or February or March, sugot ka. Mingon jud ka, di mo na akong birthday. December man jud ko. Di ba? Balibad magani ka. Lagi. Grabe. Kung imong paminawon, kana, Hudiyo na rabbi, magtutudlo sa Israel for how many years? Unya, naluwas, pastor. Grabe ka, devoted sa atong manluluwas, Jesus Christ. Grabe. Paminawan ninyo, Rabbi Jonathan Kahn sa YouTube. Grabe. Ang iyang mga propesya, ang iyang focus lang sa teaching about America. Unsay kalapasan sa Amerika, unsay fulfillment sa Amerika nya. Gwali po na siya sa update sa Israel. Unsay maminaw ko siyang wali. Mukha ko sa mga news niya, mga info niya. May akong kuanan pod, akong itandi sa akong pag-study pod. So, ingon ana mga igsunan. So mo nang mubarog ta dapat konkreto jud atong mga bersikulo. Kana kung gihatag ninyo, grabe ka concrete na di na nila mabali sa unsaon pa. Lagi. Kasi magtunog-tunog. Ang dagkog tiil. Tulibagbag man. Pila ka bulan? Tunog-tunoban? 42 months. Pila na ka tuig? Kanus anak mahitabo? Last 3.5 years or second 3.5 years sa tribulation period. Kinsay leader? Antichrist. Gitawag sila og Gentiles nga motunob-tunob sa Jerusalem. Amen? Klaro? O sige, so kinsa man jud na si Antichrist, pastor? Mo nang natay prospect karong kahaponon. Sama sa akong giingon, di lang ta magdogmatic, di lang ta 100%, basta for me 99.9%. Hangtod karon nagsikog subaybay anang tawhana. Mahunong lang kog subaybay kung siya na gyud si Antichrist, mahunong lang kog subaybay ana kung rapture nako. Lagi ako lang matag karon og unya gibantayan na nako iyang lihok, bantayan. Murag ko ano, murag ha? Murag CIA bantayan. Ambot kisa kay nagbantay kay Buloy karon, grabe naman tago ni kay Buloy. Wa nas kay Buloy eh. Sige ba, dito na ta ba? No. Dara, characteristics of Antichrist in the Bible that has been seen in the life of Emmanuel Macron, our prospect. Prospect tataman ha. Dili jud ta nga 100% mauna na, basta prospect lang. Kay nya katakihon niya nag-high blood niya, mamatay niya. Ito atong klarohon ba. So para di ta maglalis. Usay kani nga wali. Usay gi kontra ni sa uban. Ngano kunong hilabtan si Macron nga nanginabuhi ra gani kuno na. Nanginabuhi, nagkaon katulo sa kaadlaw, nagtrabaho para makakwarta. Nya nganong hilabtan nga mao si Antichrist, nganong himong prospect nga mao si Antichrist. Mga kaigsunan kun ingon ana imong pananaw, studihig maayo ang 10 Nations, chapter 7. Diha ka makakitag idea, close sa Ginoo.
nga si Antichrist gikan jud sa 10 nations. Daniel chapter 7 verse number 8. I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn. So mugawas gyud siya from 10 nations. Atong tan-aw ning tawhana. Again, di lang ta magdogmatic ha. Ano di ta mag-away? Prospect ra gyud ta. Taman kay wa may pangalan gibutas Biblia. Pero natay clue. So direta. I-consider lang number 1. The coming Antichrist will imitate Christ. So, Jesus Christ lived 33 years in this world. Emmanuel Macron was 39 years of age when he became President of France. Pareho silang edad, no? Then, Jesus Christ is the Savior of the world. The coming Antichrist will be revealed as Savior after the rapture. Tanawa ang atong prospect. Macron, the savior of Europe and the world. Nya, nadala yung presidente nga ni claim ana sa Europe. Ha? Consider lang ha. Ilan ta magdogmatic, basta i-consider lang. Sunod. Tanaw ang pangalan, Emmanuel Jean Mitchell Frederick Macron, man yung complete name. Emmanuel means God with us, siyempre. Emmanuel, Isaiah, di ba? Oh, God is with us. Yeah, Jean means gift from God. Mitchell, who is like God, or kabantay ka, yung sa Bible, who is like the beast. Frederick, peaceful ruler, or Prince of Peace. Kana, title ba ng Jesus Christ. Then Macron, a long mark, or mark of the beast. Murag naagi gamay ko ano? Mensahe ba? Okay ra mo? Then, number 2, the Antichrist will come out from revived Roman Empire consists of 10 nations. I consider the horns, and behold, there came up among them another little horn. So, mugawas siya among them. Sa to pa, may kag among them, sa to pa, gikan gisa sa 10 nations. 10 horns, di ba? Kanya, the 10 horns represent the 10 nations of revived Roman Empire. Nya, kabalota ana, France is the number 1 of those 10 nations of revived Roman Empire, di ba? Emmanuel Macron is president of France. By the way, si Antichrist, dili siya political, dili siya religious leader, kundi political leader siya. Kay kung religious leader, di niya makuha tanan king sa tibok kalibutan. In preparation sa Battle of Armageddon, inig kanaog ni Kristo. So, political leader gid siya. Unya, dili siya religious leader. Ang kasagaran jud nga imong madungog, especially sa mga SDA, mayon sila ang Pope mo'y Antichrist. Dili mao, layo ra kaayo. Ngano man, religious leader man. Pero, ug maingon kag false prophet, kana, murag muhaom sa kang Pope. Muhaom sa posisyon nga Pope, kanang false prophet, kanang partner ni Antichrist ba? Duha man na sila, si Antichrist o ang false prophet, magkuyog na silang duha, mangilad sa tao sa last 3.5 years para simbahon si Antichrist. Nya, kana po silang duha, may unang makatilaw sa lake of fire. Kay ilabay na sila, kuhaon nga buhi, ilabay sa linaw nga kalayo. Sila'y unang makatilaw dito. Grabe, no? Kuha ninyo? So, in other words, Macron is from among those nations. Kaya gikan man siya sa France. Kuha? Nya, we all know, kabalo man ta na divided ang Roman Empire into 10 nations kana, o nya, France is the number 1. Nya, kisay presidente? Si Macron. Kuha? So, klaro na. I-consider lang dyan ha. Napa dyan? Di pa dyan ka mo tuon. Apa? Number 3, the Antichrist will arise together with the 10 nations. I consider the horns, and behold, there came up among them another little horn. So, mo-arise ang 10 nations, mo-arise po si Antichrist. Kuyog-kuyog na sila. Maunang si Macron na igibuo nga 10 nations. Hello?
Nganong magdungan man silang arise? Ngano man? Kay ang 10 horns or 10 nations back up lagi ng Antichrist. Mao sa Revelation chapter 13, paggawas ni Antichrist gikan sa dagat, kanang dagat niya, dili na literal ha, mga katawhan na. So inigawas niya, naa siya 10 horns, naa siya 7 heads. So naa siya 10 horns, sa to pa, kanang 10 horns, back up na niya nga mga nasod. Kuha? Yeah, question. Kinsa mang presidentiha sa Europe nga nanay back up 10 nations? Be. Kinsa man? Pero, siya'y nagbuo na. Anytime. Anytime na niya ikuman, kanang 10 nations. May problema. Anytime. Kung sana? Preparation. Amen? Uy, pag-amen mo. Tanay mong tapat, tanaw, basing natuog na, sika. Sika na yun, basing natuog na. O, ano pa? O, kabalo na taan na. Napo, kanasod, gibuo ni Macron. Next, the Antichrist name will link to the number 666. Here is wisdom, let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man. And his number, his Antichrist, is 636 or 666. Tanawa ang pangalan ni Macron. Tanawa. Dito rata. There are 36 or 6 times 6 total characters in Macron's name. 32 letters, 1 dash, 3 spaces. If you give each character a value of its position and calculate the sum, you get 666 gihapon. So ang iyang name, Macron, muling sa 666 gihapon. Coincidence mo na, Pastor? Dili siguro na mensaheng Ginoo ana. Wala na hilom na kay sila, ngano kahang hiloman? Katulgon na ba? Okay ra? Pagdagan niya pagka-president, ang iyang vote nga nakuha 66.06. 666. Coincidence ba na? Naging mensaheng Ginoo na. Ngano ka dyan, no? 66.06. Ya, pare-pareha silang edad ni Christ. 39 siya, 33 si Jesus. Level 30 sila. Pareha. Ya, first time sa history nga na pinakabata na himong presidente sa Europe. Macron lang. Okay ra mo? Oh, next. Hello, murag na-convince na sila. Number 5. The Antichrist will magnify himself above all gods. Tanaw ang bersikulo. Who opposed and exalted himself above all that is called God or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Daniel. And he shall exalt himself and magnify himself above every God. Tanawas Macron. Macron declares he will govern like a Roman God. Awa ha? Napa dyan, di ka na lang. Napa o. Kani, the French president has reportedly said he will become Hephaestus. Kapalungan sa ng Hephaestus? God of fire. Kuyawa no? Oh, kani may grabe, Pastor, tanawa. Kana may grabe. Omnipresent Macron. Kabalo mo sa omnipresent? Title na sa itong Ginoo. Omnipresent, omniscient, omnipotent. Omnipotent, all-powerful. Omniscient, all-knowing. Omnipresent, always present. Si Macron, omnipresent. Ano man, he will magnify himself above all gods. Nabay laing presidente, ana? Sa Europe karon? Wala. Siya ra. Ani? The Antichrist will promote peace and diplomacy. Munang sa Revelation chapter 6, gitawag siya rider of the white horse. Ang rider nasay bow pero way arrow. Nasay pana ba pero way bala. So di siya gusto gira.
Bulang, way arrow, gusto niya, peace. Atong tanaw sa Macron. Ang sa iyo niya. Direta. Macron, ingon siya, for me, the key is multilateralism that produces results. Unsa nang multilateralism? Diaram. Because multilateralism is the role of law. It is exchange between peoples, the equality between us all. It is what allows us to build what? Peace. Ang sige promote ni Macron? Peace. Napa jud? Macron condemns Russia's invasion of Ukraine as a return to imperialism, calls on United Nations to support path to peace. Mga igsunan, bisan asa ning tawhana basta mo diskurso ni peace, 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 peace jud. Worldwide, mo na plataporma niya karon, worldwide peace. Nya ang Antichrist sa Biblia, maura ba na trabaho niya? Amen? O, lingay mong tapad. Ina nga, peace. Peace, be still. Ang kuyag, rest in peace. Napaw. Macron calls for intensified support for Ukraine but eyes peace talks. So, Brad, paliw play. Itong paminahon. I want to ask you about this trend of nationalism, populism, and racism that we're seeing all over the world gaining power. A party founded by ultranationalist extremists and neo-Nazis gaining popularity in Sweden. Italy has elections on Sunday. A party there founded from the country's neo-fascist movement is leading in the polls. Right now, we've seen, obviously, some of these elements in France. We see, obviously, some of these elements in the United States. How worried are you about this spreading throughout Europe, spreading throughout the world? I think we have a big crisis of democracies, of what I would call liberal democracies. Let's be clear about that. Why? First, because being open societies and open and very cooperative democracies put pressure on your people. So kung ato ning Could tiwason, destabilize them. kumanta kala 5 ani. And this is why we always have to... I want to ask you... Kung ato ning tiwason nga video, niingon Diyos Macron ang sulbad jud sa problema sa tibuok kalibutan. Diplomacy, democracy, or peace. Mao gid. Ingon siya, the key is democracy. Mo na gi-promote ya makigsunan worldwide karon. San asa siya moadto? Peace, 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 peace. Ano man siya lagi atong prospect. Yeah. Peace treaty, Pastor, para sa Israel. Sure, naas Macron na sa kaadlaw. Iyan ang i-promote lagi. Iyan ang papirmahan kung siya na. Amen? O, na pa. Sunod, we can see that the Antichrist wore a crown. So, nasa crown, no? Dili lang buo iyan dala. Napo say crown. That means he will be given authority by the world first before he will be revealed. It means he will be revealed as a powerful man, not like an innocent baby or an ordinary man. It means he will be revealed with great authority. So, di siya mo revealed aning kalibutana, di siya mo rule aning kalibutana, kung wa say authority mo, nang pagsakay kabayo niyang puti, i-illustrate sa Ginoo, na say crown daan. Dili kay pagsakay niya, usa pa sa gikurunahan, dili. Pag-reveal niya as ruler, na say crown daan. That means na say authority daan. Sa to pa, ilado na gid siya daan. Sakto. So, tanawas Macron. Awa? Emmanuel Macron preparing to assume power as the global leader in the international COVID-19 pandemic received the fervent support of Pope Francis during a telephone exchange today in Paris. Panahon pa sa pandemic, gisuportahan ni Pope Francis. Si Pope Francis mismo nagsulti, Macron, pwede ka ikaw mahimong leader sa New World Order. Pope na mismo nag-promote ana. Napa?
Emmanuel Macron in France positioned himself to become the leader of the New World Order, has near unanimous backing from United Nations Security Council. United Nations? Sige Macron, ikaw mahimong leader sa New World Order. Okay na mo? The 42-year-old President Emmanuel Macron, who has faced many challenges governing his country, is now positioning himself to take over the mantle of global New World Order leader. And right now, he has no real challengers. Why kontra? Para sa kapitan sa amo dito, nindagan pagka barangay captain, why kontra? Si Macron pagka leader sa New World Order, why kontra? Why katumbas? So siya, good. Oh, napa. Emmanuel Macron in France positioning himself as fresh-faced leader of the New World Order and is working. It's working. Nagbalita si CNN. It's working. Hala. Leader. New World Order. Lain mo yung tinanawan sa ako eh. Murag ako may antichrist aning tinanawan ninyo. Seryoso ra kayo da. Napa jud? Macron assumes his global leadership role. Grabe no? Okay pa mo? May 9, 2022. Atong ako ipakita ninyo unsa siya ka leader jud nga tao, nawa. May 9, 2022. President Emmanuel Macron pitched the idea for a European political community. So, ingos Macron, pwede tayo maghimo grupo siguro, no? Suggestion lang niya ba? Himo ta grupo, atong tawgon og EPC, European Political Community. Nawa. First meeting, October 6, 2022. Pero kanisa, sige Brad, play. President Macron first raised the idea of the European political community at the EU Parliament in May. Cette organisation européenne nouvelle, This new European organisation would enable democratic European nations who adhere to our values to find a new space for political cooperation, for security, for energy cooperation, transport cooperation, to invest in So, infrastructure. ingos Macron, kining grupo na to nga EPC, ang pinaka-focus ani diplomacy or democracy. EPC, European Political Community. Ako ning giatngan nga meeting October 6 mga kaisunan 2022, 44 leaders attended. Kanyo imagine kung di ka ilado, kung di ka ma-influensya nga tao, di ka katapok anang 44 eh. Tapok ka daw na be. Ikaw karon ta ing na. Leaders, bisan pastor, maglisod tagtapok ka na. Lagi. Pero siya, 44 ka European leaders nag-attend. Grabe no? Influence niya ba? Oh. Kaplay lagi. The COVID-19 pandemic and the Ukrainian crisis have shown us that the EU was too slow to understand the influence of the United States, Russia, and China on its socio-economic unity. To deal with these concerns, EU leaders agreed in June 2022 to launch a 44-nation European political community called the EPC. The EPC was inaugurated in Prague on Thursday after French President Emmanuel Macron first pitched the European political community as a response to Ukraine's war crisis. So, why a 44-nation European political community now? Emmanuel Macron saw it coming long ago. Macron feared that European nations might get divided within the EU as the US and Russia fight it out over the bloc.
Macron had said. It's our historic obligation to respond to that today and to create what I would call a European political community. This new European organization would allow European democratic nations adhering to our core values to find a new space for cooperation on politics. Democratic nations. First meeting, pila nag-attend? 44 European leaders. Second meeting, June 1, 2023. 45 leaders attended. Grabe, no? Oh. Awa. Out the red carpet and play host to the second gathering of the European political community. En route to Moldova, President Macron stopped over to attend a Slovakian security summit where he underlined once more an urgent plea for unity in the face of aggression. Each country should have the right to pick its allies. If a country decides for democracy, transparency and freedom, it shouldn't be a threat to its neighbours. Democracy. Wedged between Ukraine. Focus ligyan na, democracy. Then, third meeting, October 5, 2023. Ni-attend, sana, 50 European leaders attended. Sunod meeting, karong July, fourth meeting nila. Muna po akong giatngan, July. Invited na ang United Nations, China, Israel, Middle East, Asia. So, kung sabot pasabot na ko, ingon ani, paminaw pagayo. Kanang iyang gihimo karon, kung siya na si Antichrist, preparation na sa coming battle of Armageddon. I-unite niya ang tanang mga nasod para makigira ni Christ sa battle of Armageddon. Question. Naaday laing leader sa Europe nga nakahimo ana siya raman. Mangita po kag laing prospect. Kinsa man? Ang France, member sa NATO. United Nations, European Union. Tanan. 50 ka-leaders. Anytime, karon July, ako na po nang atngan. Kung saan na po ipasabog ni Macron ani. Murag ako'y number 1 nga followers ni Macron. Di magina ko siya lungan jud. Kung ikaw na isang taga, di ka lungan. Kabalo mo na ay warning ang Ginoo sa Thessalonians. Ingon ang Ginoo. Ug moabot ng mga panahon na kana bang naipag-deceive sa mga katawhan na ang kumagiskutag kanang pagbalik sa Ginoo di na ta makuratan ba? Di na ta maobertikan o di na ta makuratan sa pagbalik sa Ginoo nganuman. Gihatag na sa Ginoo tanang mga clue sa Biblia. Even kang Antichrist gihatag na niya daan. Amen. Mo nang formula gi 99.9%. Di lang ko mohatag jug 100% kay wala mas Biblia ang pangalan gibutang. Pero ang mga clue klaro na kayo. Magayong klaro na. Di na may mailad nimo. Ug wa ka mag-study prophecy, mailad jud ka. Kuyaw pa kag mailad ni Kibuloy. Mo na lisod. Then, leaders from nearly 50 European countries are arriving in the Spanish city of Granada this hour for a summit aimed at easing tensions and conflicts on the continent. Ukrainian President Volodymyr Zelensky is taking... So, karong July, ang meeting may tabo sa UK. Ato sila itong mag-meeting. Ipadalaan ko glitter, ipatinon ko. Kung di ko na ako'y prophetic. Tulibagbag dyan ba no? Ito, katawasan mo eh. Seryoso na sa kayo mo ba? Bitaw. Revelation chapter 13, verse 16 to 17. The Antichrist, through his partner, the false prophet, will impose laws. Ang ilang laws, receive his mark, 666, no mark, no buy and sell. Diba? Wa kay marka, di ka kapalit. Tanawa ninyo, tanawa. Grabe ka interesting kayo ni. Nganyo, sawa. That means the Antichrist will control all. Tanan. Control dyan niya tanan.
mga bangko, control niya. Tanan kwartas tibo kalibutan, bisan paglain og currency makontrol na niya tanan. Okay. Kinsay na idea ninyo diri sa gitawag AI? Ay may idea? AI. Sige. Wa may idea? Tanawan ninyo. It's a weekend, and John decided to watch the latest movie recommended by Netflix at his friend's place. Before heading out, he asked Siri about the weather and realized it would rain. So he decided to take his Tesla for the long journey and switch to autopilot on the highway. After coming home from the eventful day, he started wondering how technology has made his life easy. He did some research on the internet and found out that Netflix, Siri, and Tesla are all using AI. So, what is AI? AI, or artificial intelligence, is nothing but making computers-based machines think and act like humans. Artificial intelligence is not a new term. John McCarthy, a computer scientist, coined the term artificial intelligence back in 1956. But it took time to evolve as it demanded heavy computing power. Artificial intelligence is not confined to just movie recommendations and virtual assistants. Broadly classifying, there are 3 types of AI. Artificial narrow intelligence, also called weak AI, is the stage where machines can perform a specific task. Netflix, Siri, chatbots, facial recommendation systems are all examples of artificial narrow intelligence. Next up, we have artificial general intelligence, referred to as an intelligent agent's capacity to comprehend or pick up any intellectual skill that a human can. We are halfway into successfully implementing this phase. IBM's Watson supercomputer and GPT-3 fall under this category. And lastly, artificial superintelligence. It is the stage where machines surpass human intelligence. You might have seen this in movies and imagined how the world would be if machines occupied it. Fascinated by this, John did more research and found out that machine learning, deep learning, and natural language processing are all connected with artificial intelligence. Machine learning, a subset of AI, is the process of automating and enhancing how computers learn from their experiences without human help. Machine learning can be used in email spam detection, medical diagnosis, etc. Deep learning can be considered a subset of machine learning. It is a field that is based on learning and improving on its own by examining computer algorithms. While machine learning uses simpler concepts, deep learning works with artificial neural networks, which are designed to imitate the human brain. This technology can be applied in face recognition, speech recognition, and many more applications. Natural language processing, popularly known as NLP, can be defined as the ability of machines to learn human language and translate it. Chatbots fall under this category. Artificial intelligence is advancing in every crucial field like healthcare, education, robotics, banking, e-commerce, and the list goes on. Like in healthcare. So, kana tanan mga kaigsunan, AI ang gamit. So, kinsa nay GCash, bank account naka. Ha? Nami GCash account na ay bank account sa online na ano? Na tanan no? Dire. AI na tanan. Hala, nawa lagi Brad. AI pod na tanan. Oh, artificial intelligence po na. So tanawa, first time nahitabo sa history. Awan yung news. Artificial intelligence is rapidly changing our lives, which is why EU lawmakers say regulation is essential. Voting in Strasbourg, MEPs approved an AI bill that, once ratified by member states, could become a landmark law by 2025. And it is adopted. Congratulations. Gibuhatan sa European leaders karon og regulation ang AI. Nya mo effect na next year. That means kontrolo nila ang AI worldwide. Tanawan ninyo, napa. Accelerate. Awas Macron. Mr. President, can I ask you about regulation as well? What is your stand on AI regulation? We've spoken about GAFA before, disruption of industry. What's the AI regulation approach from your point of view? From my point of view, and I will discuss that during the round table, I think we do need a regulation, and all the players, even the US players, do agree with that. I think we need a global regulation. For me, OECD plus
is a good framework. Ingon si We Macron, create- I think we need global regulation of AI. Bot pasabot, kung makontrol ni Macron ang AI, imong kwarta tanan, kontrol sa niya. Unsa na? Preparation. Kana tanan, preparation na yun na. Kung siya na si Antichrist, kabantay ka, makontrol tanan ni Antichrist. Militarily, kings, money, bangko, tanan, mga kaigsunan. Control tanan. Karon, nawa. Awas Macron. Siya mag-control anang tanan. Lo, pagtigong pa mo kwarta sa Gcash. Ihatag lang nas offering. Ito, okay man na magtigom tag kwarta sa bangko, pero kung kung ang simbahan nato tabangonon, go ahead. Tabang. Kaya mag-rapture karon na makapahimusan ng kwarta si Antichrist ra jud. May karon pahimuslan na to daan. Kung daghang kag minilyon diha. Amen. Kabantay mo nag three services na mo. Lain sa 7:30 pa. Lain dapat mag-usa. Pero saan pag-usa og maura ning lugar nato. Pero naamoy minilyon da mo palitag mas dako ani 500 square meter ba or 1,000 usa tanan kuwang pa. Amen. Pero mao lagi kay magtigom ko kwartas bangko Antichrist ray magkapahimusan na. Tanawa imong tapad na kay daghang kwarta? Ay daghang kwarta. Murag wa may kwarta. Way kontrolon si Antichrist. Way sud. Ay ita. Grabe no kana tanan preparation na tanan. Next, the Antichrist had a 7 years peace covenant or treaty for Israel to solve Israel's problem. And he shall confirm the covenant with many for what? 1 week. 1 week is 7 years. Tanawa karon ang Israel. Nagandam na ana. Top General, this Giza conflict will be a success if it brings 5 years of calm. Tanawa. Awang news Ingon ang top general sa Israel, if you force me into a corner and ask me what is reasonable to consider a success, kanang successful nga peace treaty ba? Ingon ang top general, I would say at least 5 years and even more than that. Kung naa may successful nga peace treaty, dapat 5 years or more. So sa ato pa, na-realize na karon na balanse na sa Israel, even ilang mga top generals, na balanse na nga, kung mudawat man tag peace treaty, dapat 5 or more years. Pila ka years ang peace treaty ni Antichrist? 7 years. So, dawatong ganing 5, 7 pa di. Andam na sila daan. Gi-prepare na karon. Amen? Okay pa mo? Okay pa, hapit na kumahuman. 9 na gun Murag 29 ka-points. 29. The Antichrist had 7 years. Maura man ganina. Tanawas Macron, yun siya. Diba, nasa peace treaty si Antichrist. Tanawas Macron, napo sa peace treaty. Two-state solution, only way for peace in the Middle East. Murag last lang siguro di ini. Kaya na naman tas peace treaty. Nawa. Yun siya, two-state solution ha? French President Emmanuel Macron has urged Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to work with the Palestinians on a two-state solution to ensure peace in the Middle East. Macron made that statement after meeting with Netanyahu inside France's Élysée Palace on Sunday. Netanyahu said Israel also wants peace, but blamed Palestinians' refusal to recognize Israel as a Jewish state for hindering those efforts. Macron said France is ready to support negotiations. Kanang idea nga two-state solution, gikan dyan ang Macron. Nya, di ba, mo ito gi-promote ni Joseph Borrell, di ba? Katong ganina buntag ba, atong mensahe. Nya, ibuo for 1 year. Ilang kumpleton for 1 year. So, do you think, kung kana mahuman within 1 year, mangutana ko, kinsa kaha ang
tagag authority ana pagpapirma ngadto sa Israel? Kinsa kay pilion? Tao gani kinsa ka nga leader sa Europe? Kinsa ka? Nakakailain? Mismo si Macron na magani peace treaty para sa Israel. Amen? Okay pa mo? So, para masabta na to ang two-state solution, ako i-explain ha. Ani. Kapit na ko, gamay na lang. Ato sa ning sabton gani. 1946, before sila nahimong nasod, ingon ani ang sitwasyon. Kanang green sa Palestinian na nga land, kanang mga puti diha nga ginagmay sa mga Hudyo. So, laktong nga pagka-istorya, 1946, gamay pagyuta nga gi-occupy ang mga Hudyo. 1946. Pag-abot sa 1947, hapit na sila mahimong nasod, ni dako ang yuta sa Israel. Kanang white sa Israel na, kanang green sa Palestinians. Dako na. Pag-abot sa 1967, 1967, ang nahitabo, ni samot kadako ang yuta sa Israel. Tanawa. I-compare agad. Pero pag-abot sa 2000, nabali na ang sitwasyon. Tanawa. 1946 o 2000, nabali na. So, ingon si Abbas, uy, mahurot atong yutaan ng kalakihan niya. Wa na tayo yutaan eh. So, ingon si Abbas, sige, uyon ta na, kang Macron, two-state solution under 1967 lines. Tanawa ang 1967. May pana, kay dako patagyuta. Sige, kana, uyon ta diha. O, sige, akong explain ha. Tanawang 1947, 67 lines. Ako explain. Kung 1967 ta, two-state solution, tanawa, ang kanang, unsay color na, may pagka-yellow sa Israel, kanang orange sa Palestinian. So, pero ang may tabo sa ibabaw, tanawa ang Syria, na ay Golan Heights, no? Ang Golan Heights, mabalik sa Syria. Pero kinsay na hinumdom ninyo panahon ni uyuan nga Trump, nga iyang gi-recognize ang Golan Heights nga bilong sa Israel. Iyan ang gipirmahan jud. Dili lang ang Jerusalem gi-recognize niya, even ang Golan Heights. Pero kung two-state solution 1967 lines mo na mahitabo, ang Golan Heights mabalik sa Syria. Problema na. Nganuman, sa Israel naman ang Golan Heights, nailog naman sa Israel. Gipirmahan ni Trump. So kung ingon ana, magka-problema sa Macron. Pero solbaro na niya. Dali ra kay na solbaro niya. Nawa. Sunod, aretas Jerusalem. Dagan tas Jerusalem. Kung Jerusalem, matunga ang Jerusalem ma-divided. Ang west of Jerusalem sa mga Hudyo, ang east of Jerusalem sa mga Palestinians. So kung ingon ana, two-state solution 1967 lines, ang east of Jerusalem, Palestinians, so ang holy sites, nga adto tukuron ang templo sa Israel, o sa mga Hudyo, mabilong sa Palestinians. Kunya, di mo sugot ang mga Hudyo, ana. Kaya di man sila makatukod sa templo. Kuha ninyo? Another problem nga ni come up. Ingos Macron, two-state solution ta ha? Pero nay duha ka problema. Ang Golan Heights, mabalik sa Syria. Ang holy sites, maadto sa Palestinians. So, di sila katukod sa temple. So, unsay sulbad ni Macron? Tanawa ang copy sa kang Macron nga peace treaty sa US. Tanawa, gi-copy na sa US. The Biden administration will reportedly push for a two-state solution based on the pre-1967 lines with mutually agreed upon unsa land swaps. So nay may tabo nga land swaps. Aritas kang Macron nga peace treaty. France considers that the conflict will only be resolved through the creation of a viable and democratic independent Palestinian state living in peace and security alongside Israel. Tanawa, kana lang. The two-state solution is the only solution capable of
addressing the legitimate aspirations of both the Israelis and the Palestinians to security, independence, recognition, and dignity. With this in mind, France and its European partners have drawn up the parameters that need to guide a resolution of the conflict. Sa ibabaw, tanawa, borders based on the 1967 lines with agreed equivalent land swaps. Sulbad. Asa may sulbad na, pastor? Ang Israel dili magpanuko og balik sa Golan Heights sa Syria basta ihatag sa Palestinians ang holy sites para makatukod silang templo. Muna gitawag land swaps. Kuha. Ngano man, buhaton tanan sa Israel nga makatukod silang temple, ngano man, mauna na kulang nila. Kung napan tatay time, natay mga updates about third temple, nga coming na tukuron ang third temple. Naana ang red heifer, naana tanan. Sige lang, sa ato lang ng sikan or part 2 sa atong prophetic seminar. Sunod 2030. Depende na sa inyong pastor. Tanawa. This two-state solution will result two things. One, the Jewish third temple will be rebuilt. Russian and its allies will invade Israel to Anasad. Maunay resulta. Kana maunay pattern sa Biblia gihapon. Dili musulong ang Russia unless matukod ang temple sa Israel. Una, ingon ani ni, peace treaty, under sa peace treaty ni Antichrist, matukod ang temple. Then, kung naan ay peace treaty, naan ang temple, sulong ang Russia sa Israel. Okay ra mo? Wapata, kay sigutan ng Russian invasion to Israel. Taas pa kay na. Di na matabang, taas pa na. Di na mahuman na to. Kuha? So, nanay peace treaty ang atong prospect. So, kung siya na, wa na. Ayaw kalimot mga kaigsunan, ayaw kalimot. Kani. Ay, wala na ma-appeal diri. Wala na. Lahi na. Mga to ganina, wala ma-appeal. Nakoy news ato nga, kanang, ningon si Macron nga, i-promote niya, or iyang endorse ang peace treaty sa Israel as soon as possible. Nya, mo coincides pod sa kang buril, nga two-state solution gihapon, nga this year, dapat kumplito na ang peace treaty, so wa na jud. Ang magdalaan na nga peace treaty, si Antichrist. Nya, kung si Macron na, wa na, di na madugay. Mahitabo na ang peace treaty sa Israel. Pero ayaw kalimot, mag-una ang rapture sa di pa magpinirmahay sa peace treaty. Wa na. Amen? Agad, pastor, di naging ko kaminyo, ani pastor, wa na. Bitaw, dili na may atong focus. Atong focus, magigsunan, pag faithful, pangalagad sa Ginoo. Amen? Amen ba? Kung naana ang 10 nations, I believe this, naana po si Antichrist. Dakog posibilidad, 99.9% si Macron. Nga naman, na sa back-up 10 nations, ang iyang plataforma, peace or diplomacy or democracy, unya gawas nga nasa back-up 10 nations, peace treaty iyang gipalaka worldwide, nasa peace treaty para sa Israel, ug ubang mga nasod, karon mag-isuna, wa gi siya muhunong pag-endorse sa peace treaty between Russia and Ukraine. Kung masulbad ng Macron, way rason nga ang Israel dili mo uyon siyang peace treaty. Kanang Ukraine ba o Russia? Sige gihapon.
Negotiate si Macron karon kang POTS. POTS. Peace treaty lang ta. POTS. Lagi. Sige. Kung bisan asa siya, bisan asa, democracy, peace iyang gipromote. Yan siya gi-endorse sa United Nations, European Nations, even US, Pope, ASEAN countries, nag-endorse si Macron mahimong leader sa New World Order. Plus, kontrolo niya ang AI worldwide mo effect next year, 2025. Unsa pa'y gusto ni mong sign? Nga mutuo ka, nga ang pag-rapture anytime na dyan mahitabo. Amen? Amen ba? Hapit na! Kunting tiis na lang. Kunting tiis na lang. Bahalag mga upaw tas pagpangalagan. Pero ini-rapture, mabatanon na santa. Bahalag wala tayo ngipos pagpangalagan, pero ini-rapture, mabalik man tas pagkabata sad. We shall be like Him, for we shall see Him as He is. Amen? Ang imo kong panit, ana, mas fresh pa kaysa bata nga panit. Grabe ninduta. Ayaw kabalakas imong pangag karon. Ayaw kabalakas imong kunot karon. Ngano man ini-rapture, tagaang kag lawas nga di na madunot. Lawas nga di na mamatay. Incorruptible body, glorious body, powerful body. Mo nang panahon na nga ato ibutang muhari si Kristo 1,000 years kuyog man ta na nya glorified body na ta. Normal man na nga kanang kuan kanang kalibutan. So naata na ang mga planets. Pwede kami ingon sino Lord, pwede ko musuri Jupiter kadiyot. Siyempre mananghid jud kas imong king. Mahal nga hari, pwede ko musuri Jupiter. Sige. Pero orasan ti ka ha, 5 minutes lang. So, kaya ba na basur? Kaya. Ngano man, pwede ra ka mahimong guko, murag guko ba? Instant transmission. Jupiter, anas Jupiter. Mao ni Jupiter, no? Tinuod jud wa jud yuta di gas planet jud. Grabe no sa ato nakatunan ba sa science, di ba? Yun na. Lord, pwede kong bisitag Mars? Pwede. Pwede magtambling-tambling sa kadito kadiyot. Magligid-ligid gas kuan dito. Kuhan ninyo? Ang atong headquarters ana sa worship Jerusaleman, Israel. So naatatanan dito. Kauna-una makaslapo-lapo. Kay i-restore man tanan sa Ginoo. Tanang cities tanang nabungkag sa tribulation period i-restore na sa Ginoo sa panahon sa millennial kingdom. So kauna-una makaslapo-lapo. Kumusta na kaamong akong iyutang na tawhan lapu-lapo, no? Mananghin ka, Lord, pwede ko maatog lapu-lapo ka diyot? Mananda lang ko dito ba? Okay ra ba? O sige, okay ra. Depende ra nimo, mulupad ka, maglakaw kas dagat, o maglakaw kas panganod. Ito ka dito, lakaw ra ka dito. Tanaw ni mo sa uy, lapu-lapo na, lugsong lang ka. Nga naman, powerful body. Unya, imo nang ibaylo. Ang giandam sa Ginoo imo nang ibaylo sa mga butang aning kalibutana. Nga magtihik-tihik ka sa imong kwarta paghatag sa offering. Imo nang ibaylo. Mo na ingon ang Ginoo makaigsunan. Wala pa mo kunsad sa una-una, ug wa pa mo abot sa kasing-kasing sa tao kung unsa kanindot ang giandam sa Dios sa tanang nahigugma sa iya. Sige, hunaan ninyo unsa kanindot ang langit. Sige, huna-huna. Kutob sa maabot sa inyong una-una kung unsa ang langit kanindot. Layo ra na. Perting layo ra na. Nga naman, wa pagod mo sud sa una-una sa tao. Unsa kanindot ang giandam sa Ginoo. Amen? Nya imo nang ibaylo. Di nga imong tapad. Di nga. Ay na, hoy, ay na pagtinihik. Ay na ba? Mahadlo ko. Hoy, ay nagtihik-tihik. Hatag ta. Hatag sa buluhaton. Amen? Especially atong simbahan. Amen? Panggaan ninyo, inyong pastor. Inyong simbahan, be loyal sa inyong simbahan. Hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Ayaw ambak-ambak, be loyal. Kung diri ka nagpamimber, sige, go ahead, diri. Gawas, siguro mo, balihin kag laing lugar, sige, napoy baptist dito, sige, pwede ra ka transfer, basta,
kung adto na po ka mag-maintain ito, pero uli kag lapu-lapu, ay sig transfer. Wad-an kag reward, ana. Sige, kung asa ka, diha ka. Amen? Diha. Kung diri ka gigamit, go ahead, padayon. Nindot kita na itong mga tig-float, oh. Oh, nindot kayo. Wa mo ba yung okay anang sighuyop? Atong base, oh, ganahan ko maminos base. Gusto kong makat-on ko, ana. Di mo kamao. Pero yung sponsor, dyan nga, makamao raman daw ba sa kamao gitar? Tudloy niya ko, friend, kadiyot. Usa may manguli. Nalang ko idea ba, unsaon. Kaya akong trainingon sila dito. Para, munindot po among music ba? Di rami ato, kopya-kopya raman ni ato. O may original na to. Kita, kinopya raman po ta. Amen? So, ana ra gyud. So, kani, nagisgot na peace treaty ang Europe para sa Israel, unsa na paingon na gyud ta. Gamay na lang jud kuwang mag-rapture na. Amen? So, ayaw ka-discourage, ayaw luya-luya, why luya-luya? Mabito nang nami grupo, why luya-luya? Pero nangaluya na. Hala, padayon. Amen? Padayag invite, samtang nagpaabot sa rapture. Ay, balay ko gabi, nag-rapture na, kay murag tingog sa trumpita ba? Uy, rapture na. Wala pa di ay. Busina des barko. Amen? I hope nga kung kaning mga dagwaya ang kung nakitaan karon naagi hapon sa atong part 2 sa atong prophetic. Naagi hapon. Kung makabalik pa ko diri. Next year daw. Tanawa, next year lagi. Next year. Bitaw. Lagi. Padayon ta. Buhatas buluhaton, padayon ta. Amen? Samtang nagpaabot sa anytime na nga pag-rapture. Kanindot paminawon nga, nagbuhat ka sa buluhaton, unya ni rapture o kalit. Bulahan ka. Bulahan ta. Kaysa mag-rapture o kalit, nakasadiskuhan, patay. Rapture o kalit, nakasugalan, patay. Na. Nya, ning rapture o Domingo. Uy, narabay pastor nagwali ana. Mubalik jud ang Ginoo, mag-rapture jud Domingo kay tingtapok sa mga Kristohanon. Unya kon mobalik og Miyerkules. Ha? Lagi, kung mag-rapture og Miyerkules, pilaray na nimba og Miyerkules. Hala. Unta kani nga attendance, apil tong ganina, katong first ug second, unta naa tanan sa Miyerkules pod. Kanya kung mag-rapture Miyerkules niya, wa kasimbahan. Tuod pastor no. Amen? So manang sugod karon naa na mo sa Miyerkules. Ingnan niya ko pastor, basta mangawas na mo diri og Miyerkules but pasabot, naa na sila sa Miyerkules. Kaya basta mag-rapture og Miyerkules. Amen? Amen ba? Murag way ni amen, murag tagsara gini matig Miyerkules. Ha? So good karon, ingnan Ginoo Lord na anak ko sa Miyerkules. Murag wa gini amen pastor. Tanawa imong tapad, last na lang jud. Nya eyes to eyes ya. Tutuki jud. Ingna naata Miyerkules. Way ni tingog. Ingna ba? Sige. Muhuman ako, magampo na ko, human na ta. Sige. Ingna yung tapar, naata sa Miyerkules. Miyerkules, no? Huibis. Miyerkules, ang kuan ba? Ang midweek service ba? Per meeting. So, ingna, naata sa Miyerkules. Kung sa tubag niya? Naa. Sige, balos. Naapod ka sa Miyerkules. Kung sa tubag? Naa. Wow. Pastor, daghan mo karong Miyerkules. Basig usara po na ka Miyerkules, ha? Sa tanang Miyerkules. Amen? Murag gamay gay amen. Amen? Daghan Miyerkules. Karon. Lagi, kay basig mag-rapture og Miyerkules. Amen? So, I hope nga, di na nato, wag tangon sa itong unahon na, anytime na jud ang rapture, anytime na. So, mo nang mag-faithful, magpadayo, naas Miyerkules, naas tanang buluhaton sa Ginoo kung mahimo na ata. Amen?